अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोआए फ़िक्र। आज अहमद ने छुट्टी की और आज सैटरडे है और आज मुझे फैसल भाई पूल में ले आए हैं और उनका जनाब मैंने अपनी स्विमिंग मिस नहीं करनी। आज लंच हमने जनाब चचा के घर किया, हलवा, पूरी, चने, चिकन कढ़ाई और कोफ्ते, चिकन के कोफ्ते और अंडे। जनाब बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ उधर फैमिली के साथ। अमेरिका में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है कि आपके पास बहुत कम टाइम होता है कि आप फैमिली के साथ गुजार सकें। बहरहाल जहाँ अमेरिका में अपनी स्ट्रगल की मुश्किलात हैं, उसी तरह पाकिस्तान में भी मुश्किलात लोगों की बढ़ती चली जा रही हैं और पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस मज़ीद ऊपर चली गई। पेट्रोल 26 रुपये और 2 पैसे और डीज़ल 17 रुपये और 34 पैसे ऊपर गया। इस प्राइस हाइक से इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ जाएगी और इस प्राइस हाइक से हर चीज़ की कॉस्ट जो है वो ऊपर चली जाएगी और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अवाम तो किसी रिलीफ़ के बारे में उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी की उम्मीद रखनी चाहिए इस इंटरिम गवर्नमेंट से रिलीफ़ की। बहरहाल IMF का जो प्रोग्राम है उसमें एक वो लेवी को मीट किया गया। ये कोई टैक्स होता है? मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, अहमद होते तो हम उनसे ज़रूर पूछते कि हमें थोड़ा डिस्क्राइब करें कि ये क्या चीज़ है। बहरहाल एक एज अ लेमैन एक बात आपके गोश गुजार कर दूं कि ये वही IMF का प्रोग्राम है जो इमरान खान साहब की हुकूमत में साइन हुआ, या दूसरे अल्फाज में हमने अडॉप्ट किया। PDM की गवर्नमेंट यानी शहबाज शरीफ और उनकी इत्तेहादी जमातें जिनमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उन्होंने इस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया। सो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों बराबर के ज़िम्मेदार हैं। दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल इस महंगाई के और इस इन्फ्लेशन के। आप को ये लोग बेवकूफ़ इस तरह बनाएंगे कि जनाब कहेंगे कि जनाब नहीं जी नहीं, इमरान खान साहब कहेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब ज़िम्मेदार हैं, नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि जनाब इमरान खान साहब ज़िम्मेदार हैं इन चीज़ों के। और आप और मैं एक अच्छे पैरोकार होने का सबूत देते हुए उनकी अंधी तकलीद करेंगे और उनकी हर बात पर हम लब्बैक कहेंगे। नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया अगले आने वाले इलेक्शन में नज़र आ रहा है कि जनाब फ़ौज ने उन पर इमरान खान साहब जो कि सिलेक्टेड हैं उनको मुसल्लत किया, वरना पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें खुद गई थीं, सिर्फ दूध और शहद उनमें डालना रह गया था। वो तरक्की कर रहा था पाकिस्तान बहुत स्पीड के साथ। और इमरान खान साहब भी बेशक जेल में हुए या बाहर हुए, उनकी इलेक्शन कैंपेन ऐसे ही होगी कि जनाब पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था। मैंने तो नहीं कहा कभी कि घबराना नहीं है, और PDM को उन पर मुसल्लत कर दिया गया, वरना इस मुल्क में पाकिस्तान में यूरोप के लोग अपने सूटकेस बांध चुके थे। उन्होंने टिकट ख़रीद लिए थे कि वो पाकिस्तान में आकर नौकरियां करेंगे। बहरहाल आजकल जो मिस्टर जस्टिस गुड टू सी यू ने जो नैब की तरामीम को ख़त्म किया है उस पर भी काफ़ी बहस हो रही है। उसका नुकसान उन तरामीम को ख़त्म करने का जहां बाकी सियासतदानों को होगा, वहां नैब की तरामीम के ख़िलाफ़ पिटीशन फ़ाइल करने वाली पार्टी PTI के जो चेयरपर्सन हैं इमरान खान साहब, वो भी शायद प्रॉब्लम में आ जाएं, क्योंकि नैब में जब अलकादर ट्रस्ट की इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ हुआ तो इमरान खान साहब के वकीलों ने ये स्टैंस लिया था कि अलकादर ट्रस्ट में जो फ़ैसला किया गया है वो कैबिनेट का फ़ैसला था, वो इमरान खान साहब का ज़ाती फ़ैसला नहीं था। और नई नैब तरामीम के मुताबिक काबीना के फ़ैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बहरहाल सबको पता है कि ये कैबिनेट में क्या हुआ था, उस पर बड़ी गुफ्तगू हो चुकी है।
لیکن اس پر آپ لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو خود آگے بنائیں، میں آپ کو کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں لے جانا چاہتا۔ بلاول بھٹو صاحب پچھلے 10 سے 15 دن میں کچھ عجیب و غریب قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ پرابیبلی وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، صرف مسلم لیگ نون ہی کہہ رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، اور باقی جماعتوں کو بالکل کوئی اندازہ نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور وہ بات کر رہے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا پولیٹیکل آئیڈینٹیٹیز کو۔ بقول بلاول بھٹو زرداری صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون ایک نئی سلیکٹڈ جماعت ہے، اور انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ پچھلی پی ڈی ایم حکومت میں اگر کیسز ختم ہوئے تو وہ ایک مخصوص جماعت کے ختم ہوئے۔ انہوں نے نام لیے بغیر بڑے واضح اشارہ کیا میاں صاحبان اور ان کی اولادوں کی طرف۔ اور بلاول بھٹو صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے تمام موجودہ مہنگائی کا بوجھ میاں صاحبان یعنی شہباز شریف صاحب پر ڈال دیا اور خود کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال لیا۔ آئیے آپ کو سناتا ہوں۔ اتحادی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ مشکل میں ہیں وہ تو پاؤں پکڑتے ہیں، مگر جب مشکل سے نکلتے ہیں وہ گلا پکڑتے ہیں۔ یہ ایک سیاسی جماعت ہے جو اس وقت جرأت مندانہ انداز کے ساتھ اپنے عوام کے پاس جانے کے لیے تیار ہے، الیکشنز کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اب آج ذرا ٹی وی کھول دیں اور سکرینز پہ دیکھیں کہ کس کی شکلیں مایوس نظر آ رہی ہیں اور کس کی شکلیں اتنا ویسے ہی ہے جیسے ہمیشہ ہیں۔ جی، چند ماہ پہلے بلاول بھٹو صاحب فلور آف دی ہاؤس میں بھی کچھ کہہ رہے تھے، آئیے وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارا سیاسی یار ہے وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب صرف مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم نہیں ہے، شہباز شریف صاحب شاید زیادہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے نہ کہ مسلم لیگ نون کا۔ نون لیگ کے ساتھ میرا نہیں خیال ہمارا اختلافات کوئی سیاسی اختلافات ہے۔ نواز شریف صاحب کی بات ہے یا ایون مریم شریف صاحبہ کی بات ہے، میرے تو بہت ہی اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا۔ جی، کچھ سمجھ آئی آپ کو کس طرح یہ لوگ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں؟ بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ عوام کے مسائل کا حل عوام کے پاس ہے، آپ الیکشن کروائیں اور ان کو اپنی پسند کے لٹیرے چن لینے دیں۔ ظاہر ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں کوئی سیاسی جماعت ہی حکومت میں آئے گی، اور موجودہ تمام بڑی جماعتیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ حکومت کر چکی ہیں، آپ ان کو آزما چکے ہیں، آپ ان کو چور اور ڈاکو کے نام سے جانتے ہیں۔ صرف پاکستان تحریک انصاف کو 3.5 سال ملے ہیں، باقی تو تمام جماعتوں کے ادوار آپ کو بالکل یاد ہوں گے۔ تو جناب، ہم امید رکھتے ہیں کہ میاں صاحب کی پلیٹیں اور کرچھے پورے ہو گئے ہوں گے اور وہ واپس آئیں گے، اور اس کے بعد پاکستان الیکشن میں جائے گا، اور جب الیکشن میں جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اگلا ڈکیت کون ہوگا۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔